wa pagid ko kabangon. Ikan pagid ko ani natulog. Bag pa ko mata guys. Sige naman ikaw bag ko mata ko na yun ako mama. Guys, nakakita mo atong interview ni Miss Cindy Cinco sa channel, sa YouTube channel ni Sir Chito. Ako kita gi ko ato guys, nya kabalo mo. Kahilak gid ko. Na-interest ko ba? So ako giadto sa YouTube, titanaw ko. Sakto pod kay dili man pod lagi ko subscriber pod ni Sir Chito. So ang gingon ni Sir Bangat, nagpasalamat siya sa mga dili subscriber niya kay mo nagtan-aw sa iyahang video. Sana ko ato. Nya pag interview kang Miss Cindy Cinco, na-inspired gid ko kay ang iyang kaagi pod no, nagian pod gyud nako namo sa una. Kay katuningon siya nga matulog na lang sila nga walay kaon. Ang akong luha ato pod no, samtang nagtan-aw ko sa iya, nagtulo lang luha nako. No, kanang wala na ko damhaba nga. Ikaw naman ta ko nagtan-aw, pero nagtubod na din akong luha. Kay naagian pod ay niya nga ako pong naagian. No, niya bata pa biya siya ha. 25 years old siya niya ako sana. Kidubli na ang iyang kuan, oy, kidubli na ang edad niya. So, makaingon jud ko ba nga, okay, pareha gid ay mi. Mo nakahilak ako muna nakatulog gid ko sa akong luha guys. Na magbinahinay, nya initan-aw nimo sa kaliro, walay sulod, kay walay kanon. Yan na pud sa ora grabe kalisod. Lisod kayo. So, maka-inspired lang ba ang yasang kinabuhi niya. So, mo to siya, nakaingon ko ba nga, kanang, depende gid na sa paghandle imo sa imong kinabuhi. Kay, ako naka-survive pan ko, wala na ko na dayon ang ako ang attempt pa ko kanang kuan kay stress kaayo, kanang mga anxiety o kanang mga depressed na magkuan na naka-experience masad kuan na. So katang gingon nila nga nagkuan na lang sa kinabuhi kay malagi di na magwanta ba. Pero tinuod gid lisod ang kinabuhi gyud, lisod ang kinabuhi. Malipay ka sa karon taud makuan na sad ka. So daghan kayo mga aspeto sa kinabuhi gyud nga asa ka dapita pagbahin mo magmalipayon. Pero wala ikaw ra mismo no ang magkuan sa imong kuan nimo sa imong kinabuhi nga mahimo kang magmalipayon. Pero asa man dapita makapangutanan gid ka ba kun dili ang pagkakontento. Kay kato the time sa una bisan tulog lisod ko lisod mi. Kontento naman sad gyapon ko adto. Wala sad ko ingon ba nga kinahanglan ko magbuhat ko og kuan, mangawat ko, manguan ko kanang sitaw kana mangilad ko og tawo kay para lang gid makakuan dili. Depende gid na sa ato agid. Kung saan na to paghandle lang ato ang kalisod sa kinabuhi. Pero si Miss Cindy karon no sa iyang nakabutan niya ang iyang gusto, no di ba? Pero ang laylahi lang gid kayo ta isubayad sa kinabuhi gyud, no? Laylahi ta og mga pagpalingkamot kung asa talapita nga bisan tuod og kanang dili ingon nga na success ta or daon sa ang ato ang pagkinabuhi ng kalibutan kalisod kayo sa panahon. Importante nga nabuhi ta. Buhi no bisan pag usa gani kalisod buhi lang gyapon ta nagyapon ta hangtod karon nya ang kalisodan kung dili ka makontento kung sinani mo so mala siya muna nga uban tungod sa kay dili mas makontento ngita man gid sila og kanang hangtod nga masugamak na noon o hangtod nga maabot gid sa punto nga magkitil na lang gid sa kinabuhi. Hindi gid na siya mayo gid. Ang importante mahimo kang makontento, magmalipay mo kasing wala kay gitamakan, wala kay gipasakitan, wala kay gibuhat nga dili maayo sa uban. Ang mao na siya pinaka-importante. Unya labaw sa tanan nga duol kit ka sa labing makagagahom gyud. No, nakagit siya perminti. Bisa tudog na yung mga nagbuhat nimo og dili maayo or unsa pa na din ha. Total do naman siya panahon para diha, no? Siya man ang mulihok ana. Ihatag man gina niya sa imo kung iampo nimo nga unta kuan ka mahuwasan ka sa imong gibati. Inga na ba. So successful na lagi na sa imong hagyo. Mahimong magpakontento ka niya. Kuan siya kanang magpalipayo ng imong kasing-kasing. More na siya importante para dili ka pa stress.